Mana zihaki wala kazirendwa riparana na nyovani roafikana relewana mba lazima ni indensi yatu risilinde mtu au risilinde wantu wajaivagishe wajaistawidze waipindise lazima ni leo wanazitendwa titu watu usaidizi watu mafikira yatu wastana lazimani ritienziani hizi habari hizo ilenzini ritoe shizani ritoe harmatambu ritoe harmaujito tuko wonzi bevavo hiyo uka harma kadri ya pact social kwamba watu wa hadisi waelewana na ivora hadisi raelewana maana naka action rizmene nyingi bana na kazi œuvre sociale hizo rizitianziani hawengi wala kartuzia yokamba wananya msona pia lijeralini angula wa hule yele bazari ya tuya habomo ya dote ata ruasuli hunu ini accès ya hongi ya société comorienne de port ya hongi harma enceinte portuaire carte sabaza lampadaire van zika takriban 20 na ile ristawize plasini sona aljira zuzuri mana la mairie waka envisage karona na la mairie amba wakosaja fanye siège van wati tribune van wantu maujoni apparent na wana waje van en fait il y a emplacement ya kujua ménage wana mairie wakaende ta waono unité ya konkasa jilelo wan hole wakofanye ramblen van waja wartsashia wasigle amba tukanjema tukantuzuri olamba ini joramblewa olamba ini joamenajwa na mairie espace ya communication espace ya communion marahia mujoni watu aparo atensi watempu riger jori reclaire rilimine plasini basi wakati wananya wala mairie waja waremeshia fikira jarfanya minina takriban mezina tarashiliwa vozuzi jazi zilampaderi zaka vani zote pia zibwa wana sina zangina zaongeza kasi zibwa zo diskuni hapo handani de huji endini makondamne zitendo mabe zini halini mana zini zabatu zini zato nsi pia na kukamba van halini ritoka halini talini ne rudi rambie wantu wao amba jangu vozuzi rapara za hadizini kushilwa bojana waskarake mpela rafunge mihono mais déposer main courante gendarmerie wa plainte ya ilonziani wala kartuzi ya babo risashia ahumia kakula mwananzi kakula ranya amaizi ntongo ajua ntongo aona ntongo arjide nasirito mbabambo maana c'est pas possible zini ntongo yafanyishia na mtu mmoja lampaderi 20 na mtu mmoja wala mkinishiha wantuani ketu joikamba arma klasi milioni zima zlampu zinzapula vani ikamba iviri halo tutu karaona karakia karajwa zontambo chodishinzwa nshapu zontambo na kakula para indice au alona indice toko yonzi crédible sérieux ari arvezo na wasirito mrecompense mais lazima ni zitendo mabezini hadini au-delà ya dénoncer au-delà ya condamner lazima ni zipunisiwa sévèrement par la loi nazi na sharia shawa be karazia tena wavu bandarangia zia za serikali jimwa badameso para na hapande radio star ifanye itima Qur'an vozuzi israporte vozuzi
wananya tu bambo la mtanga maana wala wananya wala mwananya yule David asfanya aiklero mshwa honti pia alhamdulillah rabbil alamin bas wallahi na billahi voibwa mosha bambo la mtanga dumshwa mzima do yima e bambo la mtanga au ndongo yamba del jera pia de la yima la laani la fanya hitima Qur'an bas wasir sifanya jima bando salati al-asr insha Allah taala mwenze vale ratista wangina na bavo wasi karale mio wala karate courage wala kartole mio indenti yatu wala kala zimwanda yenye sawani amba wana pasha vani kasina pasha vani mana trambo nsamini nami nana nyarolovani amba wanisido habo na rongo bado habo bezo tu mbili ntabu nentano kumtisha sika 20 waka 10 waka 15 15 yeste habo wala c'était nsamni wala c'était nzwani bal tasdi komor donc kartole mewa on va aller de l'avant donc nawasi rtuwana na zitendwa na act za vandalisme na banditisme mordezina rtuwana nazo et on vaincra et c'est notre c'est vrai tenye savani bona kubwa mahadisi yangu vani amba député complètement dégoûté na habari hizi ana pozizi rispara kazi ibwa sangani watu huzirenga sende na mer ndo monsieur Zaruk Bushran rende rispara harma la cour oui rispara harma la cour amna Zaruk Bushran sangani rispara amna Zaruki harma la cour ya watu wakava wakorenga bastu zao sincèrement yani tongo zisirisa tongo sisikitisha ntongo zisirisa tena ntongo zisikitisha bensi siregea nishadidia aba wallahi na billahi on croisera pas les bras voilà l'initi raison yao kwamba erlemeo au simia na mtafadhali watu kamba de rapara ushabaha de rapara zi nchida rata wananya walo Faransa à travers ya ziketi zao à travers ya contribution zao nanya walo pia wasaidia rafanya zikongozini swaveza huwa tukisa swaveza huwa kamba wange wakiharma mashiso zikartier qui mobiliser lazima ndike na comité de veille harma zikartier lazima ndike ma gardien lazima nirike richa propriété habari zini rike zatu riche impliqué bandarasha tia uzununi zikartier ya vake mavamana vake ko organize wajipange harma zikartier rikoje zitendwa za peu za shinamna za acte za incivilité mordezini hadi ruwane nazo ikamba ini tongo hidaya yani rijive ke yatu nti ya fulani wala ti ya shama wala ti ya tugu à partir du moment où risposer zihenswa ziswala zisivagiza umuji insi so zingia harma cadre communautaire en même temps ya intérêt général ya tout lazima ukuje rike makardia uronti pia riskiri donc ile tongo na koitsa shiat ja mananya asira tunakaona tunataka shura na babu tafadhali na Sharifa lazima roho ndio maana wao kwa ya sport watukufu le marmwaza van maza banangeja farsa di marongwa wengi wazintongo mkina rongwa pia vavo badarli ovani na bande lombane usikitifunu pararonsi kesna buzine kaslo hubusa na makauli wa ilwararu rishadidishe yu kabane itongene jirvani ini tonge apeu na hanidze ambane harma ishari ashashbina damu ini deli bere mangala miongoni mwa deli over crime maana crime nchini watu wafanya ntongeni wasatu eroho jitihadi yafanywa vani waitorohone kawatu shinda nchini inshallah taala wasi na wangina watu za pale na wangina rito harmashiza shabatsoni rito na harmashiza shamaisha inshallah taala amin barham
Nataka waodo hiyo zipoto za sikiza zisikize kontrolio katika marosi ya zipoto wote zinatuzindi ujao para mba isirengo kwezi maraba mengi bwana journalisti kwezi wamama ngo waliomtsamdu kwezi wananya hausikitifu mordeli journalisti andisa wakati kamba mde na kuhea zipoto zini itongo ina usikitifu na uhodza na utungu amba ibaki de hulidza mana leo karakara ensi amba vorapara wananya rafanya shama rahima mbane ristaha rengeleze umuji watu rafanya tongo mordeni karaparo ensi amba ne sukufto la muntu arma e community atwini wajafanya tongo mordeni tongo zinzirisi vavwami na uhodza nisija dresse de hau maranya yonsi amba ne tongo ni afanyisha vani kaka afanyisha amba yangu wasiraja raifanya vani benika intongo yafanyisha amba ne ya inti yonti pia mana intongo ni ka konfaidisha tide wa mitueke bia kofaidisha wananyatu pia liambane mlongo wa hupashia ubula devani na huku na shidza wao vira devani vuangia poroho hiyo kwa facilitia ya maisha facilitia value ambane we pashia ambaye vingamwa nao ini katongo ya tronti voi ikete na ustawi zifarme communauté yatu mana te projet liambane de raipanga hujefanya vana mbarfanya morde bori ya majenga kensika malini wanantongo atito talindo atosura insi de watiro wa jenwaja waja faidisha insi inir karnia mbarakocha jefanya morde bori ya majenga bushini va walio mbane watu hawa na mabao wa vanu ku wasaidisha ya maisha saidisha maisha wapare mwana pesa na wajeni ilio mbane de wala zinti za mamwenze ho waishuka na wala wa malavuna mba japashema huku wala wamba wala wada gona mba ikashindula tana shuntra je para mwana shuntruvana atonu nwali ula au za wafaidishia na wewa ja wapara adungu msafara awema ini trongo ilio mba neka nzuzuri hao watu pia vavwami utungu wangu wa mwengi amaneti sijua vanande samba diavi mana za asira za vavu na utungu vuelio mba ne wami hazini wamukana hifanya wami mtumama ilio mba tinama 47 si mtu ojo heya poto deja vai miba yangu yo ya fragile bensona mba inde communauté yatu undo mushu watu ilazimu ni to wangu msaada deni najitoa fidia najitoa kavasi mtu kanono armezi umwenga uno ili utulwa vavo yini unkaratia vanamba wangu bila untu wajan farsalim bila tu wasi wenye parti gneke rautia deni wantu pia vavo nsimia ni simia ya maraya rike msaidio wa usaidia zitongo zinirike wagoje zironti mana nti ya mtu umoja ini ya wantu pia wantu walishestendo za shi ukatili halini mana ideli presidenti wambayo katili mana kale kiana na ubinadamu ata idini ne kale kiana ini bien public yo ya wantu pia yo tinzuzuru mwanadamu imaja renge usikiti vani pia kara linye lampu ikamba ne zanule pia isikitisha swafi yo wana mbari watsawarle medze auro hombova msijota iye halifto qualifier tendro shina ba to qualifier jeje wala va sona na askar tole mamodeli mazefiato zilonga vamba kartole mewa mana za mazini pia de lio harmezi azio rizia de haruma mana moveta uno ambani kastin wanyona rlishe be ntio uendra mbeli hamsaidio wa maranya na saidia ntia turonti eli mtrato shindrao ntio tia umoja wale wabando walisha tongoza wafanya halini bezinti nzuzuri ini atupia nzuri do kushauri kensilie vana zini pesa za kujazingia armainti yake washinga safi islaz azadi ajezi jeto ode hello musonao ulawa mu uhono pia van udio unu kotulo na lampade tongoza ejirizo zisikitisha wakati kawamba watu wasifanya watu wazungwa nzia za urengeleza inti na wasalia wasizungwa wahemenya maana intongi yakafanyishia vani yeke avantage ya maranya katika wamba mportai yongi ya pori yado vandon hundu vasani pori velamba milongo ya bakwe fanyi wamba milongo magari hungia na hulawa
wantu wakarengeledza amba kote hunu maranya wasivira vavozi clarity zakatulwa pia hunu zoskazi avantage wanadamu pia leo isikitisha katika amba wantu endeta wasirengeledza wasilawa na bandi ilo ambayo isimenya vavo chitongozo kasinyangu lazima nirihime rirengeledze nsi yatu mana kakararengeledza katsokira leo sparamba bandi sirambia sirengeledza bandi sijongo moyo avoyo wasiri si menya hivyo ndio mba wengi wanadamu wakonufaishia hai nzienu huku anavan kamwe el passager lemo la wakula ko para alviri hanafasi van kamwe shidza de shilo hunu anakarsi jua mchongo wetu fanyishi hao wasirimi lendi asubuhi le raja zima nasungia zina asubuhi security importa inhunu reja jat paraba mapano pia wayo kayavu abo sikitisha katika wamba voifanywa nefsimenyewa abo sitoa kuraji wantu wafanyao zodi masikitio yangu na kutsaha tanyanye sedze wajau ambeni unu zero de wantu wajafanya stambuzini yani mana vanu wajao wantu wengi. Salamu alaikum. Uri dihalo mwazikia je lampadaire zakatulwa na grek renove hunu bandarini ya msamdu hunu devani di amba mlongo ya mapasaje ile amba de wafira walawa je lampadaire zo zihibwa karsi jamba deni au deni da zihiba be y renove wasifanya hitima suku ya ichimwa oho Radio Star. Mungu afanye zahe mtuilamba de hibazi la paterzini mukava mojana anza dazilan afaida ya Ahama Media.